Voilà, là je me sens beaucoup mieux parce que je suis dans ma zone de confort. Alors j'espère que vous allez me rejoindre pour aborder la thématique متاع اليوم. Et je suis désolée pour ce contretemps. Je vous attends, hein. Merci la miota. Merci, merci. Bonjour à ceux qui sont en train de se joindre à nous. Oui, merci ma chérie Hasna, welcome. Euh, alors c'est marrant ce qui se passe. Parce qu'avec vous aussi, je me retrouve face à de nouvelles situations et je suis aussi donc amenée à sortir de ma zone de confort. Exactement. Et en fait, je m'étais peut-être, j'ai surestimé mes capacités et mes compétences en termes de maniement de ces outils pour faire un direct depuis mon PC, pour m'exercer à les directs sur YouTube. Et en fait, je suis directement passée à la zone de panique. ما خليتش نروح zone d'apprentissage. Donc, je pense que je vais réfléchir à ça pour voir شنو الحاجات اللي نجم نعملهم باش ندخل في الزون de d'apprentissage. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour tester ça. Vous subissez ces essais. En tout cas, ça veut dire voilà, que même si on dit aux gens de belles choses pour les motiver, etc., ben nous aussi, les personnes qui le font, on est amené et très souvent à sortir de notre zone de confort. Je l'assume. J'ai confiance, Elena, je vais le faire. Et surtout, je vous fais confiance pour votre indulgence. Donc, sincèrement, je ne vais pas vous, vous ennuyer plus longtemps avec ça, mais en tout cas, merci d'être là. B. Donc, اليوم ce que اللي حبيت نحكي لكم عليه, c'est vraiment le regard de l'autre. Et peut-être que inconsciemment, الحاجة هذه اللي صارت, c'est aussi, ça a un rapport avec le regard de l'autre, parce que peut-être quelques années التالي لو كان صارت لي الحكايه l'incident هذايا, de toute façon يمكن quelques années التاني, même pas quelques années, quelques mois التالي, je n'aurais jamais osé faire un live. Et donc peut-être que je me serais dit, oh, la honte que je me suis tapée, non, je sais pas professionnel, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est une coach et qui nanana, nanani, nanana. Et puis en fait, je me rends compte aujourd'hui, et peut-être que c'est un bon, une belle découverte pour moi, que sur cet aspect-là, je me suis plus ou moins libérée, parce que je m'autorise à faire des erreurs. Et en fait, euh, شنو هما لي كومبليمون هذوما الكل, هذا الكل خاطر لميت شعرتين التالي, يعطيكم الصحة, ميرسي. تنولي ديما نعمل هكا باش نعجبكم. Euh, bonjour ma chérie. Et donc voilà, c'est une belle expérience aussi pour moi de dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, pourquoi est-ce que je n'ai pas abandonné, pourquoi est-ce que je ne me sens pas mal, peut-être je me sens un tout petit peu gênée par rapport à vous parce que je vous ai fait subir quelque chose que j'aurais pu vous éviter. Sinon, ben voilà, la vie continue, on ne meurt pas. Et en fait, euh, quand on apprend aussi à peut-être se libérer, je m'attends à se libérer du regard de l'autre, de ce que l'autre peut penser de nous aussi, c'est très aidant. C'est très aidant pour
bâtir peut-être sa confiance en soi, pour avancer, pour oser, prendre des risques et élargir sa zone de confort. Et je vous promets que je vais faire tous les efforts pour apprendre à faire un direct et depuis Facebook, directement depuis le PC et sur la chaîne YouTube. والفازت الكل عاد انا توا تشالنجيت روحي على الاخر. Ben, alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait que une personne accorde plus ou moins de l'importance au regard des autres personnes? والسؤال الآخر كنقولوا les autres شكون هم هالأوتر؟ ديما نذكر ما نعرفش كان تذكروها ولا تعرفوها سيري لوست كالي كراشي الطيارة نتاعهم كراشت في جزيرة وقعدوا ديما مفجوعين من لي زوتر ما يعرفوش عليهم شكون هاللي زوتر قعدنا ندرا قداش من سيزون واحنا نسمع في كلمة اوتر وما نعرفوش عليهم شكون. Donc deux questions pour vous. D'après vous, qu'est-ce qui fait que on peut accorder de l'importance au regard des autres? Et puis, qu'est-ce que ça signifie les autres pour vous? On va t'encoller comme comment je vois les choses. Aïe, afhimouni في les commentaires متاعكم. وجو زون دو كونفور تليفون وفازات. الأخرى تعب ياسر برشا بارامتر. يلزمها apprentissage و exerciçage. مش بالحق مش موجودة الكلمة ما نحب نقولها. باهي هنايا dans les temps de réflexion نتاعكم اليوم كيما temps de démarrage نتاعي synchronisé. Oui là. باهي alors باش ما تقعدوش تستناو برشا وانا نستنى فيكم تو je vais interagir au fur et à mesure avec vos commentaires. Alors a priori bonjour Nasrine. A priori accorder de l'importance aux autres, à ce qu'ils peuvent penser, à ce qu'ils pensent, à leur regard, à leur manière de nous voir. كنت نتذكر حكينا على les images اللي احنا نحبوا معناتها نحبوها l'image voulue, l'image اللي احنا idéale qu'on aimerait avoir et puis l'image que les autres ont de nous et puis l'image que j'ai réellement et que l'image اللي الاخرين نحبوهم يكونوا عنا et quand il y a confusion donc on sent ce malaise et on n'est pas on ne peut pas se comporter على طبيعتنا على خاطر il y a un déphasage et on est très très mal. Donc le fait d'accorder beaucoup d'importance au regard des autres, c'est essentiellement lié à notre niveau, à le degré de confiance en nous-mêmes. Donc c'est peut-être une question d'éducation, c'est l'expérience personnelle, c'est notre cadre de référence, c'est aussi cette capacité et cette compétence qu'on a acquis de prendre les choses d'une manière personnelle. Alors, pour moi, les autres, c'est rien. Alors, quand vous dites les autres, vous pensez à qui exactement? Quand vous dites c'est rien, qu'est-ce que ça veut dire rien pour vous exactement? Mais si je prends la phrase les autres, c'est rien, je peux comprendre de ce que vous dites. Ça veut dire que la vie des autres ne compte pas pour vous et que voilà, vous êtes votre propre arbitre et que vous prenez vos décisions en alignement avec vous-même et je vous en félicite. Alors oui, les juges, on a l'impression que les autres vraiment ils sont là pour juger nos actes, pour juger nos paroles, pour nous juger comme personne. وهنايا les conséquences تنرجع للremarque نتاع ألفا les conséquences اللي نجموا يصيروا من المانque de confiance ou le crédit qu'on donne à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, ça peut nous amener à ressentir des complexes physiques. شبيني أنا كرشي هكا وشبي بدني هكا وشبي شعري مش هكا وعليش أنا عينيا مش هكا etc. Et donc le rapport aux autres il est très lié aussi
à notre conscience des normes sociales. Donc on dit norme à ce qui est normal. واللي هو la normalité في حد ذاتها elle est relative. على خاطر وقت اللي نمشيو par exemple نشوفوا des documentaires par exemple ethnographiques معناتها اللي يمشيو dans des pour m'attacher des tribus par exemple qui ont leur mode de vie, qui ont leurs habitudes, leurs traditions, leur manière de faire, et ben ça se trouve ça on est choqué. Comment ça se fait, il est nu, comment ça se fait, il a un collier qui lui fait le coup ou qui fait un piercing. Mais ça c'est leur normalité, ce sont leurs normes. Donc dans une société donnée, il y a ces normes sociales, il y a la morale et il y a tout ce qui gère la vie en société, et puis il y a notre rapport à ça. Et comment j'intègre ça, à quel point je suis d'accord avec ces normes, et à quel point je sens qu'elles me sont imposées. Donc quand je suis prisonnier de quand je suis prisonnier de ce cadre de référence, et ben je reste prisonnier dans mes pensées, je reste prisonnier aussi dans mes actions, et j'accorde de l'importance davantage à ce que شنو العباد باش يخموا فيا وباش يقولوا فيا الا كان انا باش نلبس هكا ولا باش نعمل شعري هكا والا اذا كان كيما انا تو مثلا ما عنديش ثريا في البيت اللي انا نحكي لكم فيها من je m'en tape complètement. C'est pas un problème pour moi de dire l'essentiel de ce moment c'est de partager ce que j'ai à l'intérieur de moi indépendamment de ce qu'il y a derrière. Je sais pas, par exemple, il y a les choix qui s'imposent à nous. En fait, est-ce que les choix s'imposent ou on se les impose? بالضبط كيما وقت كنا نحكيو راهو مش العباد تغشك انت تغشش روحك باللي فهمتو. Ça c'est une super compétence. C'est une compétence énorme. Il y a des gens qui s'énervent systématiquement dès que ils sont touchés في حاجات مهمين بالنسبة ليهم. Et tac, systématiquement, ils éclatent. Et c'est un apprentissage. On est dans cette incompétence inconsciente. Donc, kiff kiff. Accorder du crédit aux autres, c'est une super compétence. Elle est pas utile. Elle n'est pas utile parce que elle ne nous permet pas d'être nous-mêmes. Parce que سميحة المساج نتاعك طويل شوية تو من بعد نجاوبك d'accord juste نكمل cette partie là. Donc ça راسينا باللي ستاندار سوسيو alors باش نحكي حتى على société de consommation les médias في التلفزة كيفاش يوريو l'image نتاع la vie parfaite, c'est la femme parfaite, l'homme parfait, la maison parfaite, la voiture parfaite, les voyages de rêve, etc. Et on ressent une frustration. Pourquoi si moi je ne corresponds pas à ce standard, je sens que je suis rien, je sens que je suis loin de la norme, je sens que je suis pas كما الآخرين autres شكونهم الآخرين. Et يدخل le jeu de la comparaison. Dès que on considère les autres dans une relation de jugement, notre loup fait comparaison. Ça peut aussi en termes de conséquences on ne peut pas s'affirmer. On peut dire non à certaines choses, mais aussi quand on dit non à l'extérieur, ça veut dire qu'on a dit oui à nous. Et ça, il faut du courage. À dire oui à nous et dire non à l'autre. مش كان في طلب حتى في le fait d'imposer une règle. احنا عنا قالوا on dit que هذه الحاجة عيب وهذه الحاجة ما تجيش. Oui, mais qui a dit ça? Selon qui? Dans quel contexte? Oui, c'est ça l'objectif, Sarah, c'est vraiment être capable et être courageux, avoir le courage de rester soi-même, quelles que soient les circonstances. De rester aligné en toutes circonstances. وهذه هي le challenge نتاع كل واحد مع روحه. فما شكون يلقى des stratégies أخرين. il peut pas s'affirmer il développe des complexes. فما شكون يولي عنده un comportement en décalage مع روحه.
معناتها يولي ياسر dans l'excentricité يولي ياسر يحب يوري روحه معناتها pour contrer la norme. ينجم يولي dans l'autodérision permanente ديما حاطط روحه وهو يضحك في العباد عليه ويضحك معاهم. C'est une stratégie aussi de sympathie pour gagner la sympathie et pour éviter d'être jugé. Donc voilà, je vais dire tout d'un coup et comme ça c'est réglé. Je me protège. Mais en même temps, احنا حكينا على l'autodérision, elle peut être utile quand c'est ponctuel. اما كي تولي permanente, ça veut dire que je sors complètement de moi-même et ben معناتها نولي انا في الدénigrement de moi-même et ça c'est pas bon du tout. نجمو زيد نتيحو dans le problème de la timidité. وهوني فما فرق بين l'intimidation et la timidité. اما la timidité c'est cette on croit que c'est de la timidité, mais en fait c'est le fait de ne pas pouvoir affronter le regard de l'autre, donc on se bloque, on s'ampute, نقصوا يدينا نقصوا كل جوانحنا ما عادش نجمو نقدمو de peur d'être jugé. Mais comment ça fonctionne? Juste أما دقيقة نرجع فما un message كان تسمحوا. Alors, فما شكون قال les autres pour moi c'est les collègues du milieu professionnel. Comment se libérer des personnes toxiques? Même j'accorde plus d'importance à eux, je peux plus faire face à leur méchanceté et leur combine stratégique. B. سميحة هنية أنا j'ai prévu خاطر برشا مرات حكينا على les relations toxiques, peut-être de consacrer un live de comment se libérer justement des relations toxiques. Et je vais te répondre juste شوية هنية en attendant que le live Inch'Allah il soit programmé. ساعات même quand on se libère même si on n'accorde plus d'importance, parfois l'environnement اللي نعيشو فيه, cette énergie négative, comme on ne peut pas changer les autres, معناتها باش نقعدوا نحبوا ولا نكرهوا même si on se protège, il y a des c'est un choix à faire. وقت نجموا نلقاو روحنا isolés ولا نلقاو روحنا عرضة لدي كومبين كيما قلت انت, على خاطر احنا on ne joue pas le jeu, on ne rentre pas dans le jeu, فهمناهم كيفاش يتصرفوا et donc خرجنا من السيركل فيسيو نتاع الريلاسيون معاهم. et ça aussi en fait في الحالتين فما un prix à payer. Généralement, les gens qui sont victimes de personnes toxiques, يا إما يكملوا dans la relation toxique, وإلا كي يقصوا la relation toxique راهو الأولانية on vend notre âme au diable. On reste dans la relation parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas le courage. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, اللي مازلنا ما حليناهمش ما تجاوزناهمش. Et donc le prix à payer, c'est nous-mêmes. Dans la deuxième situation, il est qu'on arrive à se sortir de cette relation, il y a toujours un prix à payer. Peut-être des relations, peut-être c'est sauf qui peut. Si moi je peux me libérer de cette relation, mais les personnes avec lesquelles je suis, ils me bloquent là où je suis, peut-être que le problème, voilà, c'est l'environnement, l'INFI. Donc on est à quel point je suis à l'aise dans cet environnement et à quel point le fait d'aller tous les jours à cet endroit avec ces personnes est aligné avec moi. Et donc on a peut-être le courage de revoir son projet personnel et professionnel. Ça on pourrait en discuter في un live آخر. إن شاء الله نكون جاوبتك شوية على l'interrogation نتاعك. Stratégie marketing, Olfa, ok, j'y reviens, j'ai pensé aussi à parler de ça. Mais, en fait, ce qui... Alors, femme شكون يقول c'est pas toujours possible, il y a un autre qui me bloque dans plusieurs situations. شكون هو l'autre هذا؟ Mais, en attendant la question, l'éclaircissement de la question, نكمل معاكم. En fait, كما قلت لكم أنا معناتها فما مش une citation, كلمة قالتها أليف شفق في كتابها Sophie mon amour, تقول احنا nous sommes la goutte qui porte en elle tout l'océan. Tout l'océan, سامحوني. La goutte qui porte en elle tout l'océan. C'est-à-dire que احنا on est une goutte dans l'humanité. Et donc on a en nous toute l'humanité. نحب ولا نكره. عندنا الباهي نتاعها وعندنا الخايب نتاعها.
و وإلا كان احنا on n'arrive pas à se définir شنو إلا كان احنا تذكروا احنا ديما كي نبداو في الديمارش تاع ديفلوبمون بيرسونيل اول حاجه قالها سقراط كوني توا توا مي اعرف روحك مش عارف روحك انت شكون ولد شكون نو نو انت من داخل qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu aimes quelles sont tes priorités quelles sont tes valeurs quels sont tes projets quelle est ta mission qu'est-ce que tu peux tolérer qu'est-ce qui n'est pas négociable عندك في حياتك دونك هذوما الكل حاجات اللي واحد كان ما يعرفش روحه فيهم ما ينجمش يتعامل مع العباد بطريقه صحيحه وبطريقه متناغمه مع نفسه دونك كما يقولوا المخ الا كان ما تعطيهش اطار يعمل اطار وحده يعمل اطار مسكر اش معناتها la nature a horreur du vide الا كان انا مثلا je ne fais pas le programme de ma matinée ولا de ma journée يتعدى نهار وما نعمل حتى شيء والا نعمل حاجات اللي باش يعرضوني au gré du temps معناتها au gré de la journée voilà mais c'est pas forcément des choses que j'ai prévues et c'est pas forcément des choses اللي انا مقتنعه بهم دونك الا كان احنا ما نعملوش الوقفه التامل سامحوني انا سبع سكتت il est qu'en on ne prend pas le temps de poser notre regard à l'intérieur de nous connaître, d'identifier nos forces, nos faiblesses, nos points de vigilance, les capacités اللي عنا, les compétences اللي عنا, شنو باش يصير؟ puisque احنا ما عرفناش بروحنا للعباد. العباد بالبيرسيبسيون نتاعهم لينا باش يكونوا تعريف لينا احنا وشنو باش يصير احنا on va l'accepter inconsciemment باش نوليو نغزروا في التعريف نتاعهم لينا في عينيهم et ça va nous affecter puisque احنا ماناش عارفين روحنا بالكدا on va leur accorder du crédit شمعناتها leur accorder du crédit on va croire ce qu'ils vont penser de nous et on va croire ce qu'ils vont dire de nous donc في الاخر هوني كي نرجع للاستراتيجي ماركتينغ effectivement الا كان انا ما نعرفش روحي احنا في استراتيجي ماركتينغ شنو نعملوا وقت اللي انا je vais créer une entreprise ولا je vais lancer un nouveau produit sur le marché اول حاجه نعملها c'est d'étudier le marché d'identifier la concurrence اني نحللها et puis je me positionne par rapport à tout ça. Je me positionne. Ça veut dire que je crée une image, je développe une image de moi qui va me distinguer des autres. Moi, je forcément mais qui va montrer ma singularité. Le fait que je sois unique. اللي مريم بن ميمي حرام سنوسي اللي عندي لي كاليتي نتاعي وعندي لي ديفو نتاعي وعندي حاجات نعرف نعملهم وعندي حاجات ما نعرفش نعملهم وعندي حاجات نحبهم وعندي حاجات ما نحبهمش عندي حاجات نقبلهم وعندي حاجات ما نقبلهمش دونك هذا الكل الكلهم حاجات يخليوني انا قد ما نعرف روحي قد ما je suis capable de me présenter et de m'affirmer مش عندهم كل ما باش نقابل شكون عسلامه انا مريم بالميمي القيم نتاعي هذوما وراو الحاجات هذوما يعجبوني non 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 mais ça va se sentir ça va se voir dans la relation dans le comportement dans l'attitude dans l'énergie qu'on dégage etc الحاجه اللي ما نعرفوهاش والا اللي ما نحبوش نعرفوها وما نحبوش نغزروا لها اللي نخمو فيه اللي هو غزرة الاخرين هو في الواقع ان في ميغوار de شنو احنا نخمو على رواحنا من داخل inconsciemment يعني اذا كان نقول j'ai raté mon démarrage de direct directement à le PC les autres ils vont penser que je suis nulle que je ne suis pas professionnelle mais en fait في الحقيقة c'est ce que moi j'aurais pu penser de moi-même على خاطر انا وقتها حسيت روحي incapable ما عنديش les compétences nécessaires pour le faire et donc حسيت روحي يمكن incompétente مانيش professionnelle et j'ai peur que les autres perçoivent ça de moi donc شنو اللي خايف merci شنو اللي خايف للعباد يقراو شنو انا نخمم في روحي فينالمون مش هما باش يخمموا كيكا فورسيمون
خاطر نجمو كيفاش باش نعرف انا اللي هما يخمموا هكاك. ça veut dire que انا je fonctionne comme ça. يعني انا وقت اللي واحد يقول لي oui oui mais les autres تعرف الاخرين باش يقولوا هكا وهكا وهكا. Bon, généralement ce que je leur réponds, je dis moi ce que je suis en train d'entendre c'est que il est كان واحد يتصرف كيفك انت باش تخمم هكا. Bam. Et généralement c'est vraiment le cas. Donc le jugement تاع الاخرين لازم نفهمه زاده وحتى نتاعنا احنا على رواحنا اللي هو il est temporaire. يعني bon احنا on ne peut pas ne pas juger. راه معناتها نقولوا c'est bien, il faut pas juger les autres etc. On peut pas ne pas juger. On peut juger, on a la capacité de prendre du recul pour évaluer le jugement. On est dans l'évaluation avec ce qui se passe dans l'environnement. Un jugement راهو يصير على وقت معين في des circonstances معينين وعلى état معين. معناتها أنا اليوم تعبة كيما par exemple ما الفات قال لي مريم شكون قال لي tu as une petite voix. C'est ce qu'il a perçu. Peut-être il m'a boosté, peut-être qu'il a vu que je suis un peu fatiguée, peut-être que ما رقدتش بالكدا, peut-être que اللي هو. Mais c'est ce qu'il a perçu في وقتها. Donc اليوم قال لي عندك une petite voix وغدوي كفما شكون يقول لي يا محليك والاخر يقول لي يا اليوم محليك. اش معناتها انا البارح خايبه. non معناتها c'est cette manière d'interpréter et d'accueillir les propos de l'autre, elle n'engage que nous. L'interprétation اللي نعملوها c'est notre responsabilité. في نفس الوقت راهو ce que pensent les autres et ce qu'ils peuvent dire راهو زاد هذا il n'engage que eux. علاش il n'engage que eux؟ على خاطر إلا كان أنا في الديمارش نتاعي نقول oui moi je suis comme ça et pourquoi les gens est-ce qu'ils ne m'acceptent pas comme je suis, pourquoi est-ce qu'ils m'imposent نظرتهم ليا ويحكموا عليا etc. لكن في نفس الوقت إلا كان نحب العباد يحبوني ويقبلوني كيما أنا وقت اللي أنا نحكم عليهم مسبقا. Donc je suis dans le jugement de valeur, je suis dans les présuppositions et je suis dans les lectures de pensée. Voilà. Est-ce que أنا قاعد نحترم فيهم في شخص؟ Est-ce que أنا je suis en train de les accepter كيما هما بتاريخهم بحكاياتهم بقصة حياتهم بالكادر دو ريفيرونس نتاعهم باللي فالور نتاعهم؟ Non. معناتها أنا je suis en train de nier leur existence. Le fait اللي هما ils soient chacun unique واللي كل واحد فيهم كيفي أنا نحب نكون ينجم يكون عنده نظرته للحياة وبما فيهم أنا puisque أنا je fais partie de son environnement. ينجم يكون هو عنده فكرته. Ça n'engage que lui ce qu'il pense. باهي صحيح أنا نجم يكون عندي مسؤولية في l'image اللي أنا je la dégage. أما إلا كان أنا ديما je dégage une image نتاع واحد timide, il ne prend pas d'initiative. L'air il va finir par penser اللي أنا je n'ai pas confiance في روحي je suis un incapable. اللي هو في الآخر c'est ce que moi je suis en train de penser de moi-même. Donc وقت اللي أنا dans cette idée كيما اسمه السبيكتاكل نتاع قاعد اللي يقول l'autre c'est moi. Effectivement l'autre c'est moi. شنو هو الفرق ما بين عبد اللي يمشي مثلا الإدارة؟ احنا ديما نسمعوا الإدارة التونسية ما يخدموش ما يعملوا حتى شيء ديما ارجع غدوة. سامحني comment tu c'est vrai فما تعطيلات وسي vrai فما des rouages administratifs رزان etc. mais comment tu expliques اللي فما برشا عباد ياخذوا قضيتهم؟ انا نذكر امي نقولها والله كي نمشي مثلا لبلاصه je m'attends انه العباد بالحق باش يكونوا désagréables باش يكونوا ماهمش à l'écoute ماهمش باش يقضيوا ولا etc. et je suis surprise اللي حتى كان ما تتقضاش وقتها القضيه فديما فما حل ولي جون معناتها يتعاملوا معاك بطريقه très correcte etc. et elle m'a toujours dit ça. تقول لي بنتي العباد مرايتك.
اكيد انت تصرفت معهم بطريقه اللي خلتهم تحسهم يكونوا دون لا كوبيراسيون، انهم يكونوا ما يحسوش رواحهم عبد جاي يفرض عليهم ويغزر لهم تاع انت ادمنستراتيف باش تقول لي غدو، هذا كله سا سو سون. تي با اوبليجي دو دير او جون لي شوز باش يسمعوه. وإلا كان عادة مستانسين هما بالكادر دو ريفيرونس عندهم جيست ولا هزة حاجب ولا غزرة عندها معنى معين، إلا كان il voit ça chez beaucoup de personnes يولي voilà inconsciemment حتى كان انت عملت un demi regard méprisant باش يتذكر حاجة صارت له il y a quelque temps et il va adopter le même comportement inconsciemment. يعني أن كي نعرفوا رواحنا اللي نربحوه من معرفتنا لرواحنا أن نعرفوا اللي ce qui se passe en nous راهو فما حاجة مشابهة qui se passe dans chacun des 7 milliards de personnes اللي موجودين على الأرض. Et donc وقتها on lâche prise خاطر عندي oui متى qui peut se permettre de juger كيما أنا نقول personne n'a le droit de me juger خاطر حتى حد ما ينجم يعرف انا شنو قاعده نعيش وشنو انا عشت وشنو الحاجات المهمه بالنسبه لي انا وشنو هي ظروفي الحاليه اي وعندك الحق على الاخر 1000%. اما شنو اللي يخليك زاده ما تخممش نفس الحاجه في الاخرين اللي انت زاده لو فات انك تخمم اللي هما باش يخمموا فيك كذا tu n'es pas dans le respect de l'autre. Tu n'es pas dans l'acceptation de l'autre كيما هو. Tu n'es pas dans l'accueil de l'autre dans sa globalité بتاريخه وبحكايته بالسيتواسيون نتاعو etc. قاعد تحكم عليه حتى انت وتطلب منه انه ما يحكمش عليك وزيد من الفوق خيالك اللي قالك اللي هو باش يحكم معك كذا il te bloque. Donc هوني c'est carrément تملص من المسؤولية. قولوا احنا خان هذا حقلت سحروني. انا j'ai pas envie de faire un truc et de me planter. ما نحبش نجرب حاجه ونغلط خاطر انا بالنسبه ليا كي نغلط معناتها انا يساوي ما عنديش حتى قيمه. دونك شنو باش يصير ديجا بيني وبين روحي ما نحبش نغلط. دونك الا كان باش نغلط قدام العباد ايش باش يفك عادي، لكن انا نخم في روحي هكا من الاخرين كيفاش باش يخموا باش يضحكوا عليا باش يقعدوا يحكيوا عليا باش يحلقوا بيا خاطر ما بيان سور احنا ديما ننساو اللي العباد ما عندهم حتى شيء يعملوه كان باش يحكيوا علينا احنا وباش هكا باش يتلهيو بينا احنا شنو قاعدين نعملوا شنو قاعدين نقولوا ونجحنا ولا ما نجحناش في حياتنا تكلمنا لبسنا ضحكنا بكينا باسكو احنا اون اي تري امبورطون. شفتوا لو بارادوكس معناتها لو بارادوكس نتاع واحد يحس روحه هكا دون سا كوكي وخايف من الريغار دي زوتر ويحب يتخبى وهو متخبي من حاجه ما فماش ويلبسهم هما المسؤولية متاع التخبية متاعو وفي نفس الوقت اللي قاعد يعمل فيه inconsciemment اللي هو il se prend pour le nombril du monde. Je suis quelqu'un de très important au point اللي العباد الكل كي باش نخرج للشارع العباد الكل باش يقولوا يا اغزر له اليوم شو لبس اغزر له اليوم شنو قال اغزر له شنو عمل ولا شنو ما عملش. مي نو كل واحد ربي يعلم بيه فاش ليه معناتها. والله جو فوزي كونكوكتي لقيت مقولة عجبتني على الاخر ما عرفش شكون اللي قال. واحد قال quand on a 18 ans on s'inquiète pour le regard des autres ولا du regard des autres. معناتها كي يبدا عندنا 18 ans نبداو ياسر on accorde de l'importance الاخرين شنو باش يقولوا شنو باش يعملوا كيفاش باش يراونا كيفاش يخمموا فينا etc. À 40 ans on devient indifférent ما عادش يهمنا الآخرين عندهم نظرتهم لينا ما عادش يهمنا. Et à 60 ans on se rend compte que tout le monde s'en foutait en réalité, que vraiment personne ne se préoccupait de vous. C'est dans votre tête. C'est ce désir d'être accepté et d'être aimé, ce besoin d'appartenance. في البيراميد des besoins تاع ماسلو on est فوتنا les besoins vitaux معناتها ou les besoins de sécurité ودخلنا في l'appartenance وفي l'accomplissement وفي l'estime. donc هنايا c'est notre besoin de conformité. شوفوا قداش العبد
هنا نذكر في التيز نتاعي كي خدمت على لي جون في البروسيسوس في الادوليسونس شنو يصير اللي يصير اللي صغير ما عادش صغير وفي نفس الوقت ما عادش كبير دونك يلقى روحه dans une situation entre deux في نفس الوقت il veut se libérer de l'emprise de ses pairs الآباء نتاعو P E accent grave R E S et s'identifier à ses pairs الأندادو ولا اللي يشبهوه P A I R S يعني فما un processus d'individuation et d'identification في نفس الوقت يعني ما نجموش ما نشبهوش ما نجموش on ne se conforme pas خاطر الانسان مدني بالطبع l'être humain l'homme est un animal social يحب يكون accepté يحب يكون dans un groupe ça lui donne de l'assurance et de la sécurité sur sa valeur sur sa personne etc هذاك علاش معناتها في l'adolescence le regard des autres il est très 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 important et il peut être كيما يكون valorisant كيما ينجم يكون destructeur donc le regard des autres في الاخر c'est nous qui le créons هو il est inexistant نعاودو نرجعوا لكل شيء كيما ليغو كيما les images اللي نخلقوهم في حياتنا كيما les schémas répétitifs اللي قاعدين نعيشوا فيهم اللي هما حاجات ما همش غيال تويك البارح حكينا على لا رياليتي فيرتويل اللي هي توا تكنولوجيكمون موجوده مي سي اكزاكتومون سكي سباس دون نوتر تيت معناتها اي شنو يصير dès que cette voix intérieure elle va nous dire non non mais ta mère elle va te dire كذا وجارتكم كيف كيف وعارفك كيف كيف والكوليج il va dire ça et l'autre il va penser ça وانا ما نحبش شكون يقول عليا هكاكا خاطر انا مش هكاكا معناتها au fond نعرف اللي انا مش هكاكا mais انا je suis pas très très certain donc on نعاود نرجعوا للconfiance en soi et finalement on se met dans une situation virtuellement réelle نلقاو روحنا bloqués on a des chaînes et on peut pas avancer et ce qui se passe معناتها اللي ما احنا قلنا الحاجه اللي نخافوا منها inconsciemment نخلطوا لها ce qui se passe c'est que بشويه بشويه cette carapace اللي باش نعملها اللي باش تخبي لي le moi véritable نتاعي elle va correspondre inconsciemment للimage اللي انا نستخيل العباد يشوفوني بها. Et donc finalement, je vais amener à travers cette carapace l'abed باش يخمو réellement الحاجة هذيا فيا. Où je vais entrer dans un cercle encore plus vicieux على خاطر اش قلنا احنا حاجة نخافو منها نمشيو لها تصير حاجة اون فاليد هاكا شفتش كيفاش قلت لكش راهم باش يقولوا كذا قلت لكش راهم باش يتعاملوا معايا بالطريقة هذيك. Et donc réellement le regard de l'autre معناتها même s'il existe même s'ils pensent des choses, les autres, l'impact négatif de ce qu'ils pensent, est-ce que réellement, concrètement, a un impact? يا خويا أنا إنسانة نرفوزية، يا خويا أنا إنسانة لاش، أنا je ne suis pas courageuse. أنا إنسانة ما نحملش je sais pas, je ne peux pas supporter telle ou telle chose. أنا إنسانة نخاف من الإشاك باهي ميساج نخاف لأن شنو يصير لو كان الآخرين يعرف شنو هي لا كونسيكونس. أنا الحق اللي نراه في الحكاية هذيا معناتها في لو كريدي اللي نعطيوه للريغار دي زوتر قلت لكم قيله باش نحكي لكم شنو ما لي زوتر وقت اللي عملت لي ريشيرش نتاعي في التيز ان فيت طحت على ان كونسيبت ياسر عجبني les autres personnes significatives c'est-à-dire que فما عباد اللي ما يهمنيش فيهم تاع عبد يسكن في بلاد اخرى عمري ما شفته je m'en fous complètement de ce qu'il peut penser de moi il me connaît même pas. Par contre il y a des personnes qui sont très significatives pour nous يعني يولنا برشا في حياتنا كيما والدينا كيما اخوتنا كيما عائلتنا القريبه والبعيده كيما اصحابنا كيما supérieur hiérarchique نتاعنا كيما لي كوليغ نتاعنا كيما لي فوازان نتاعنا. Donc ce sont des personnes qui comptent عندهم بلاصه وعندهم قيمه émotionnelle ou relationnelle في حياتنا. Et quand on a peur
de ce que peuvent les autres penser de nous, شنو باش يصير؟ Je ne vais pas être honnête avec eux. Je vais leur vendre une image erronée, غالطة، باش نعطيهم تصويرة غالطة. بالضبط كيما وقت اللي جو تريش في ان اكزامان وناخذ 18 اسكو النوت هذيك نتاعي ولا عباد تقولي صحيت باش تاخذ ان ديبلوم وباش تولي دكتور قد الدنيا ولا باش تولي ريسبونسابل ولا تحب انت الكل بينك وبين روحك ديما داخل فما حاجه qui colle pas. Même si tu es arrivé très loin, tu doutes toujours de tes capacités et de tes compétences parce que tu ne t'es jamais donné l'occasion de vérifier par toi-même si tu es capable ou elle est. Tu as toujours préféré montrer, opter pour une solution de facilité. اللي يمكن من الأول هي ماهيش داكوردو مع روحك، نلقى روحك تعمل في حاجة أنت مش داكوردو عليها، حتى من بعد تستانس بها وتولي عبد، تولي ما عادش أنت. mais en même temps, il y a un prix à payer. C'est vraiment de la corruption identitaire. Et j'appelle ça comme ça. C'est de la corruption. قاعدين نرتشيو في الهوية متاعنا. كيما بالضبط مع العباد المهمين بالنسبة لنا احنا قاعدين نشريو فيهم ونشريو في محبتهم بتطويع التصوير اللي نحبوا نوريوها لهم ليهم اللي نسخايلوهم يحبوا يشوفوها. راهو هذه المشكلة مش ساعات c'est des parents, ce sont les parents qui مثلا qui font que الصغير يولي il accorde beaucoup d'importance à la vie de l'autre. على خاطر البارون نحب ولا نكرهه برشا مرات il exerce ce chantage affectif. الشانتاج افكتيف مش معناتها كان تعمل الحاجه هذيك ولا كان ما تعملهاش انا نضربك ولا نعمل لا فما ان شانتاج ينجم يكون جونغ ما نرضاش عليك و لو روجي اون تو روني ولا نتغشش ولا ناخذ موقف ولا انا جيت نعاون فيك دونك انت ما تحبش تسمع كلامي ما نقعد هكاك ونهز عليك خشمي وما عادش نحكي معاك جمله اي دونك سا مي دون ان انكونفور تيريبل. دونك شنو يتعلم الصغير ولا حتى اللي يكبر راهو انه نعاود نرجع pour éviter الحاجات اللي هو ما يحبهمش il va se conformer. donc الخوف من الregard des autres ولا مش le regard des autres نجمو ناخذوها فرصة لحاجتين. un pour identifier nos réelles peurs, les peurs réelles متاعنا. de quoi est-ce que j'ai peur? d'être rejeté, d'être abandonné, quelles les blessures et donc d'être trahi. شنو اللي مخوفني؟ لو كان نقول الحقيقة، لو كان نكون على طبيعتي، لو كان نقول اللي نخمم. توا هذا بالله صراحة هي لو كان أنا نكمل في ان ريلاسيون مع السيد ولا السيدة اللي هو ينجم يكون من العائلة ولا من الخدمة ولا في المجتمع وإلا جار وإلا صاحب اللي هو وأنا نبيع له في تصوير عامل إيفور وعاتي ما عندي باش هو يقعد قابلني في حياته وأنا je n'en pense pas moins de lui. يعني أنا نهارت اللي باش نقوله سي 4 vérités يمكن أنا بدي je suis dans ce jeu là. Donc le deuxième point, le premier point, c'est avoir un éclaircissement. مثلا نحطوا les projecteurs على les peurs متاعنا. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que j'ai peur اللي يضحكوا عليا؟ اش معناتها كي يضحكوا عليا؟ Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? خايفة لا يخرجوني من الجروب، خايفة لا يحقروني، لا يغزروا لي من الفوق، خايفة لا اللي هو لا يخليوني ويمشيو. Deuxième point اللي هو أنا pour moi معناتها se libérer du regard des autres. ما قلت لكم كل حاجة عندها un prix. C'est en fait entreprendre de faire le tri dans ses relations. اش معناتها؟ يعني je vais regarder toutes mes relations et dire أنا هي العلاقة اللي أنا فيها أنا الحقيقي وأنا هما وشنو هما لي كريتير، شنو اللي يخليني نكون على طبيعتي. اسكو انا مرتاح في الريلاسيون هذي ووقت اللي نقارن باللي ريلاسيون اللي انا مانيش فيهم على طبيعتي واللي جو سي اوبليجي دو فير سامبلون ولا باش ناخذ بالخاطر باش نقعد pour maintenir cette relation. اسكو في الريلاسيون هذيا الا كان نكون على طبيعتي اسكو cette personne elle va rester où elle est. et aussi ça va dépendre de la manière اللي انا باش نجم نرجع بها على طبيعتي مع في الريلاسيون هذه.
Donc, se reconnecter à soi-même, le prix à payer, c'est accepter de perdre certaines des personnes اللي بالنسبة لينا elles sont significatives في حياتنا, du moins temporairement. خاطر rien n'est définitif, تتذكروا ولا حتى شيء ما هو définitif. Donc une personne qui peut être perturbée خاطر انت كنت تبيع لها في تصويره ومن بعد تحب ترجع على حقيقتك, donc تقول لك من انتم. Donc c'est normal qu'elle soit perturbée. On بعد peut-être avec une communication constructive, un dialogue positif, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la bienveillance, la relation تنجم تعاود تكون reconstruire. هذاك شنو معناتها reconstruire une relation. Quand on reconstruit, معناتها كي نقولوا احنا rompre avec quelqu'un ou elle arrêter la relation, مش معناتها باش نخسروه العبد هذاك. نجمو نبدلوا la nature de la relation. وهذا ما ينجم يصير كاين par première étape se connaître soi-même, identifier ses peurs, lever ولا se libérer des blocages هذوما نتاع les peurs, ومن بعد un dialogue. راهو هذاك علاش انا نربط برشا يقولوا لي علاش انت ماكش كوتش الينيومون كهو ولا كوتش كوميونيكاسيون كهو, parce que moi sincèrement ma vision du coaching d'alignement, surtout quand on cherche à retrouver un alignement tête cœur corps, d'abord il y a la communication avec les autres, mais il y a d'abord et surtout la communication avec soi. يعني باش تنجم tu communiques d'une manière fluide et authentique مع العباد, لازم تخلط تحكي مع روحك انت الغادي من الفيريتي, الغادي من l'authenticité. يعني باش تنجم تعرف انت شنو هما لي بوزوان نتاعك, شنو هما لي فالور نتاعك, شنو هي لي بريوريتي نتاعك, وشنو هو لا بلاس كو tu donnes لروحك في حياتك, وشنو هو لا بلاس كو tu donnes للآخرين في حياتك aussi. ساعات راهو on est entouré de personnes qui اللي هما زاده peut-être elles souffrent de manque de confiance, اللي هما زاده يخافوا من le regard des autres, اللي هما زاده باش يبيعوا d'autres images, ونلقاو روحنا dans une grande pièce théâtrale, كل واحد لابس ماسك, كل واحد متقمص دور, وكل واحد يشوف انا قداش محليني معاك, انا نعمل نقولك في الحاجات اللي تحب تسمعهم ونعملك في الحاجات اللي تحب عليهم, ومن بعد من داخل نبدا انا جيتوف ونغزل على خاطر je ne suis pas allée عليه. يعني rien ne vaut الصدق, خاطر الصدق مع الذات ومع الاخرين. et là انا بالحق مثلا نشوفها une opportunité كبيره انه واحد كي نقول faire le tri dans ses relations. bien sûr فما دي relations اللي ما نجموش نتخلاو عليهم, لكن نجمو نعاودوا نبنيوهم بطريقه جديده. et pour ça نعاود نقول راهو il faut savoir se pardonner. il y a un certain moment on a été corrompu, on s'est corrompu soi-même, et il faut pardonner à l'autre parce que l'autre aussi c'est moi, et ce que moi je vis الآخر ينجم يكون هو يعيش فيه بطريقة أخرى. donc le fait de se libérer du regard des autres, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. C'est le fait أنا نعترفوا اللي كيما أنا عندي وجودي, je suis une personne unique, اللي الآخرين زادا ils sont uniques, اللي إلا كان هو يرى في حاجة فيا, علاش نقبل كان العباد اللي تقولي حاجة باهية. tiens une question, علاش le regard de l'autre ما يقلقنيش وقت اللي يعجبني, حتى هذه زادا le regard de l'autre, نتقلق وقت اللي نظرته ليا ولا كلامه ما يعجبنيش ونفرح ياسر. donc qu'est-ce que je suis en train de faire, هوني نمشيو للبروبليماتيك نتاع l'estime de soi, تقدير الذات. à quel point أنا نفركس la validation de mes pensées, de mes décisions. معناتها أني كيفاش je valide, أني نوافق, نعطي الموافقة للي décisions نتاعي ولا للأفكار نتاعي ولا لي actions نتاعي. الفاليداسيون هذه نفركس فيها البر, أنا وحدي ما نجمش نخاف, ما نجم نقول يا والله مريم أحليك أنت, تعرف والله عندك طريقة نتاع ما نعرفش أنا كيفاش تشاشط راسك, ما يهمكش في شكون, ما يهمكش معناتها في دارك بيت نومك كان تشوفوا من تالي الدنيا خايضة, حاولت عملت هكايا باش تبدا لكم الدنيا معناتها اكسبتابل, شعري نهار هكا ونهار هكا, مش منفو مش معناتها ما يهمنيش في الاخرين. je suis bien avec moi-même. وقتاش je suis pas bien avec les autres, quand je suis pas bien avec moi-même.
Et ça m'arrive. مش معناتها راهو صح عليا ديما وين sur une ligne droite. ليه. C'était juste pour partager avec vous un exemple. Et à partir du moment que نستنى في الاخر باش يقول لي محليك. محليك, bien sûr, on a besoin de reconnaissance. Bien sûr, on a besoin de compliments. Ça rassure. كيما انا كي قلت لكم معناتها quand je voulais faire ces lives par exemple, j'avais des doutes mais en même temps عندي une énergie نعرف اللي c'est quelque chose qui doit sortir et qui peut être utile à certaines personnes. Après ça va plaire à tout le monde ou pas, c'est une autre question. نجمو ناخدو بخاطر شويه عباد باهي معناتها ساعه ساعه الا كان ça nous fait plaisir, c'est ok pour nous, etc. اما en fait le truc c'est que tu peux te plier en quatre, l'image اللي جاتني معناتها. Tu peux te plier en quatre كما يقولوا pour faire plaisir للآخرين وإلا pour te conformer للإيماج نتاع الآخرين. Tu peux pas te plier en 7 milliards. On est 7 milliards sur la planète. Ça tu peux pas. حتى كان تنجم tu vas devenir minuscule, tu n'existes plus. Mais en fait والله جاتني métaphore محلاها. En fait plus tu te plies à ce que tu crois être le regard des autres, et plus toi les rire en fait. Plus l'estime de toi et plus la confiance en toi-même, toi les rire حتى toi les invisible, toi les inexistante. Ou toi les حياتنا guidée par ce qu'on croit, par ce que nous croyons que les autres croient. يعني إذا كان أنا ما عادش عندي ثقة في روحي على خاطر ديما يلزمني نرضي هذا وناخذ بخاطر هذايا ونسمع كلام هذايا ونرد بالي للاخر فما عباد يمشي يتشمتوا فيا يستناو فيا في الدوره يا ولدي ما عندهم ما يعملوا في حياتهم معناتها هو سي فغي فما عباد اللي ما عندهم ما يعملوا في حياتهم اي دونك خدمتهم ينبروا على الاخرين علاش خاطر ils n'ont pas peut-être le courage ومانيش نلوم عليهم على خاطر هما بيدهم ils ne sont pas conscients de leur inconscience. خاطر وقت اللي واحد يحط لي بروجيكتور لداخل مش لبرا ويلقى روحه اللي هو شانتي ما يوفاش واللي هو راهو اللي يخمم فيه في الاخرين راهو يخمم فيه على روحه وراهو اللي يقولوا ما يلزمو كان هو وراهو رايه جاي من الباك جراوند نتاعو ومن طريقه نظرته لروحه وللعباد وللعالم وقتها ينجم وقتها باش يتلهي ما عادش يتلهي بالله. هذاك علاش وقت اللي واحد يقول وقت اللي نتلهي في روحي مش ما عادش يهمني في العباد نتا جونغ ما يهمنيش فيهم معناتها ندزهم مش موجودين ليه معناتها علاش ما نعطيهمش اسي دو بوا نجم نسمع بالعكس فيدباك ياسر مزيان. وقت اللي تقول لي انت اسمع مريم والله يعطيك الصحه انت هاني فقت بروحي مثلا نرجع نحكي بالفرنسي برشا تقولي مريم والله يعطيك الصحه تيماتيك تحفونا مرك ياسر حكيت بالفرنسي برشا عباد ما تبعوكش ما كبتاوش سي ان فيدباك بور موا. اما كان تقولي ما عرفتش انا جو لو برون انا نتاع مركا انا ما نعرفش نوصل المعلومه انا جو بو لو كومبروندر كوم سا نولي نسكر على روحي وغدوه صباح ما تلقاونيش هنا على خاطر فما واحد عطاني اون ريمارك لي لو فيدباك لي توجور كونستركتيف كيما نجم ناخذ بيه كيما نجم ما ناخذش بيه كيما نجم ناخذ بعين الاعتبار باش انا نعمل اون ديسيزيون كي مي ميان كي لا ميان en prenant en considération les demandes externes. Voilà معناتها انا جوست فما دي ريمارك اللي كان عندكم دي دونك فما شكون نحكي على باهي Je vis en Europe et ok, je suis voilée, je suis venue avec l'idée que les autres détestent le voile et vont me faire beaucoup de problèmes. Mais après, vu que je sors beaucoup de la maison, j'ai aperçu que c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'une partie pense ça, mais personnellement, j'ai eu beaucoup de compliments, surtout la façon de le porter. Donc voilà, c'est bien aussi de se libérer. Maintenant, tu as eu le courage de rester comme tu es, même en vivant dans un environnement. A priori, c'est un présupposé, c'est un jugement mosabbaq, c'est une présupposition. Et les gens sont hostiles au port de voile et on se rend compte qu'en fait, il y a des gens
comme partout dans le monde, qui acceptent certaines choses et qui sont contre certaines choses, et rien n'empêche la personne d'être comme elle est. Juste, j'aimerais interagir, des remarques. سامحوني. Non, donc voilà. Alors oui, enfin, je connais qu'il soit correct et ignore. Être correct, oui. Merci Sarah pour ce rebondissement. Être soi-même, ça ne veut pas être dire arrogant. Ça ne veut pas dire marasi tagla, ça ne veut pas dire je suis comme ça et on m'accepte comme je suis et je me fous du regard des autres. Non, non, non. D'accord, les dîmes, quand on va se recentrer sur soi-même et quand on va fixer ses objectifs, quand on va imaginer son projet de vie, etc., en alignement avec sa vision et sa mission de vie, dîmes, on vérifie et on n'est pas en train de se faire du mal et on n'est pas en train de faire du mal à l'autre. Donc, la prise de risque, on va perdre certaines personnes. Ça ne veut pas dire, allez, tout de suite, maintenant, tu te fous du regard des autres au risque de perdre des personnes importantes pour toi. Ça, ce sont juste des prises de conscience. Et le نجموا يخليوني أنا كي نبدل حاجات في روحي بالعكس ما نختارهمش العلاقات هذوك نزيد نربحهم ونزيد نوطدهم. Donc, il est qu'une une relation, elle est très importante pour moi. Il est qu'une حاجة اليوم أنا ما نجمش نتخلى عليها خاطرها. Il est qu'une une situation, elle a un boulot, elle a une situation sociale, une personne اللي موجودة في حياتي. Je ne vais pas dire oui, c'est vrai que je ne suis pas moi-même dans cette situation. La prise de conscience, déjà, elle me fait comprendre ce qui cloche et ce qui pourrait être mieux. ونولي je peux me projeter. تتذكروا كي قلت لكم انا وقت اللي باش ناخذوا قرارات الحاجه اللي يمكن تفجعنا اللي نسخلوا روحنا قوي يساعدك توا اليوم حكينا على se libérer du regard des autres. Il faut que je le fasse maintenant. Si je le fais pas maintenant, ça y est, c'est foutu. Ou elle, je saurais. Non, 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 non. بشوي. Sauf Perberzan. C'est quelque chose. Ce sont des idées qui sont en train d'être partagées. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vais peut-être faire des recherches et je garde ça en tête. Et déjà, inconsciemment, même si je ne suis pas bien aujourd'hui dans une relation, dans une situation personnelle ou professionnelle, déjà je peux me projeter dans ce que je veux être et dans ce que je veux vivre dans l'avenir. Et ce qui va se passer, c'est que il est quand il y a une visibilité à la win نحب نخلط, la souffrance تولي أقل في l'instant présent. علاش؟ على خاطر قاعد نشوف في البو دو تونيل. وقتاش واحد يتخنق يولي يحس روحه ما عادش ينجم معناتها يلكسبلوز وقت اللي ما عادش يشوف فيه مخرج ما عادش يشوف فيه منفذ تتسكر معناتها قدامه خاطر ياسر دون لا سيتوياسيون. دونك هوني نعاودو نخرجوا من السيتوياسيون باش نجمو نقيمو qu'est-ce qui est bien dans cette situation, qu'est-ce qui n'est pas ok avec mes valeurs, mes besoins. شنو هما الحاجات اللي نجم je profite منهم معناتها اللي نجم انا نستعملهم كدي outils pour supporter cette période en attendant que j'atteigne mon objectif. Je peux parler par exemple de relations conjugales برشا نساء مثلا وكي نحكي على نساء راهو ça peut être aussi le cas des hommes. راهو je ne suis pas dans la défense نتاع les gens féministes ما حاجتناش برجال. انا je pars du principe اللي احنا مختلفين لكن complémentaires رجال ونساء complémentaires زوز حاجتنا ببعضنا وزوز نكملوا بعضنا. On n'est pas en guerre. إذا كان نحطوا معناتها la main dans la main et qu'on se comprend خاطر c'est vrai que les schémas psychologiques نتاعنا ne sont pas les mêmes et heureusement d'ailleurs. On peut accomplir énormément de choses. Mais dans un couple, par exemple, il est que l'un des partenaires, il n'est plus à l'aise, il n'est plus lui-même dans la relation et que lui, il prend conscience de certaines choses. Il essaye d'améliorer des choses en lui et l'autre, il ne voit pas cette amélioration. Et l'autre, il est ما تحكيش معاه على changement, un changement. هو هكاكا وهو صحيح الآخر غلط. Donc à un certain moment, c'est un blocage. Et le blocage c'est que je ne suis pas ok aujourd'hui dans cette relation. Généralement ce qui se passe c'est ce qui ne devrait pas se passer.
c'est ce manque de courage et de confiance. فما يا اما شنو العباد باش يقولوا والا ce qu'on va perdre une situation sociale, un statut social, une situation confortable. الكلام نتاع الناس احنا ما عندناش في صبرنا لا سيباراسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. Et donc شنو باش يصير؟ نوليو dans le on fait la politique de l'autruche. نعملوا رواحنا محلنا خاطر نوليو insensible. En fait, on coupe les ponts émotionnels avec la personne avec laquelle on est et on fait sa vie en parallèle. Et ça cause encore plus de problèmes. Allez, on n'a pas le courage, on a peur du changement, on n'a pas le courage d'affronter les choses, on n'a pas le courage de vivre une situation أقل confort من اللي احنا فيها. يعني ساعات الزون de confort نتاعنا تبدا cruel. On la paye très cher de nos émotions, de notre état mental et de notre état physique aussi. علاش؟ على خاطر لا انا تو كان جو في مسيباري باش تراسلي نرجع نسكن في ندرا شنيا الاخر باش تراسلي نخلص في ندرا قداش. Alors donc bien sûr c'est pas forcément la solution qui vient d'emblée معناتها تكون لا سوليوشن الاولانيه والسريعه اللي باش نخلطوا لها. لكن au départ il كان ما فماش ce dialogue, il كان ما فماش cette ouverture, il كان ما فماش cette honnêteté, il كان ما فماش cette complicité dans la relation. C'est normal اللي toi c'est de la cohabitation marche de la relation et chacun يولي en fait وقت اللي يلقى روحه على طبيعته ما ينجمش يلقى روحه على طبيعته على الاخر على خاطر il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup d'émotions معناتها de haine, de colère, de non pardon اللي تحبوا انتم الكل اللي يوليو empoisonne la relation. وهذا شنو يصير معناتها à partir du moment اللي انا مانيش على طبيعتي ما فما حتى شيء يدوم وتنحب ولا نكره ديما la vérité elle finit par sortir. Je me rappelle très bien ربي فضلها ma belle-mère وقت اللي بديت باش نقري عمري 24 ans وقت باش نقري اول مره في حياتي وهي انسبكتريس بيداغوجيك. قالت لي je te donne 2 ou 3 conseils et sincèrement je les ai appliqués من نهار الاولاني et ça m'a aidé. Elle m'a dit 1 ta légitimité c'est ta maîtrise du contenu. 2 sois toi-même على خاطر اذا كان انت نرفوزيه وتحب تعمل روحك جونتي راهو نهار من نهارات باش تترشق ils vont pas comprendre. واذا كان العكس كيف اذا كان انت جونتي وتحب تعمل روحك صعيبه راهو tu vas pas assumer. والحاجه الثالثه ne t'énerve jamais parce que les choses اللي باش يصيروا ماهمش personnelles et surtout تعرفوا les étudiants معناتها ولا les élèves اللي dès que يشوفوا العبد le point faible نتاعو معناتها ça peut تولي un jeu psychologique واحد اخر. Donc je te remercie على الاخر نحبك على الاخر et pour ces précieux conseils que je partage avec vous. Et si on n'est pas soi-même الاول et ben نهار من نهارات اش معناتها الحقيقه مش احنا نخبيو on essaie نحبوا ناخذوا بالخاطر on veut garder la personne dans notre cercle relationnel, on veut continuer à vivre avec cette personne, on veut construire des choses على خاطر محليها العبد هذاك نحبوه ونشوفوا فيه حاجات باهين وقاعدين هكا نعوجوا في رواحنا لو ماكسيموم باش on correspond للحاجه اللي نتصوروه هو يستنى فيها منا. Et finalement, à un certain moment, eh ben, il va y avoir la goutte qui va déborder le verre. وفي الآخر شنو اللي باش يتقال؟ أنا عملت على خاطرك وأنا j'ai sacrifié على خاطرك وأنا j'ai abandonné. Alors, l'autre personne, voilà, l'autre partie, elle n'a jamais explicitement demandé ça. ما طلبتش الحاجه هذه. انت هذاك شنو تستخايل السيد ولا السيده تستنى منك والتصويره اللي بعتها لها وحرمت روحك وبعدت على روحك وبعدت على الحاجات اللي تحبهم وبعدت على اصحابك ولا بعدت على عملت حياتك بطريقه اخرى كومبليتمون على خاطر وقتها لا بريوريتي سيتي لا ريلاسيون. وقت اللي فما دي او اي دي با في الريلاسيون يقولوا مش انا جي في لو شوا دو ليه انت على خاطرك عملتي سامحني معناتها بكل حب وبكل qui t'a obligé à le faire. هو المحبة بيدها quand on donne je le vois comme ça. Aimer quelqu'un et donner c'est égoïste
على خاطر كي نعطيو ونحبو شنو قاعدين نعملو احنا quand on fait plaisir aux autres on se fait plaisir à nous. يعني من وقت اللي انا حرمت روحي من حاجه على خاطر الاخر نسخايلو ولا الاخرى نسخايلها كي يقول الاخر ما تسأل الاخر لوتر quelle que soit la nature de la relation راهو نسخايلو هو يستنى في هذاك انا شريت راحة بالي انا شريت اني مثلا الكلمه اللي نكرهها اني سلكت روحي في حاجه باش نتعدى وريت روحي معناتها ومن بعد يعمل الله دليل j'ai triché donc je n'ai pas été dans la vérité à la غالب la triche ça se paye tôt ou tard donc voilà maintenant le rapport aux autres c'est ça reflète finalement notre rapport à nous-mêmes نرجعوا في الحكايه نتاع الكونيسانس دو سوا la confiance en soi alimenter notre estime de nous-mêmes s'entourer de gens qui nous aiment pour ce qu'on est tester vous allez être surpris et finalement il y a beaucoup de personnes qui vont vous préférer à la tabi'at comme que كيفاش كنتو peut-être qu'ils vont vous découvrir في حاجات اللي يعجبوهم peut-être qu'ils vont être étonnés agréablement de découvrir certaines choses فيكم وفما عباد اخرين qui peuvent être choqués ou qui peuvent carrément se sentir trahis et c'est légitime على خاطر إذا كان احنا نلبسوا ماسك برشا وديكو نعملوا ترى تاي ça peut choquer donc dans في الدنيا هذيا c'est toujours une question de choix les non-choix aussi sont des choix et ce qui est dur mais inévitable c'est qu'on assume toujours ses choix donc à chacun de faire ses propres choix et d'assumer les conséquences Inch'Allah نكون الثيم تاع اليوم on l'a abordé معناتها بطريقه اللي تنجم تعاونكم avant de terminer je pourrais vous suggérer un petit exercice à faire معناتها mentalement amarahu ça ne remplace pas le travail intérieur يعني déjà dans un premier temps vous pouvez imaginer cet exercice mental dans un premier temps pour vous protéger un peu pour prendre le recul nécessaire et faire le travail d'introspection, vous questionner sur les raisons qui vous font peur du regard des autres, de quoi est-ce que vous avez peur exactement, etc. etc. Donc cet exercice fait juste d'imaginer en fait comment on appelle ça, une vitre, une vitre blindée, transparente, اللي تشوف فيها انت من شيرة الاخرين من شيرة اخرى et puis ce qu'ils pensent les pensées نتاعهم le regard نتاعهم عليك quand il vient il se heurte ça va faire écran en fait على quelle vitre هذيك et il ne vous atteint pas يرجع لهم ولا يتيح غاديك c'est à vous de choisir le scénario يرجع لهم مش avec le ressentiment يرجع لهم خاطر هو رأيهم يلزمهم هما مش forcément يطبق علي انا et bien sûr choisissez c'est à vous de choisir l'épaisseur نتاع الفيتر هذيا الا كنت تحقوا تشوفوا اللي البونسي ولا نتاع الاخرين ولا le regard des autres وقت اللي جاي il a percuté cette vitre كسرها ولا عمل فيها un trou ولا il l'a dépassé peut-être que vous devez rendre ce filtre en verre plus épais voilà mentalement faites cet exercice pour que déjà باش تحسوا رواحكم protéger un peu de ce qui peut parvenir des autres, le temps de vous recentrer à la rouerkom pour faire le travail d'introspection اللي باش يعاونكم باش تكونوا dans la vérité باش تتحروا pour vous libérer de vos propres chaînes. Et je parle aussi de moi, certainement il y a beaucoup de choses encore dont il me serait utile de libérer et je partagerai avec vous toutes ces idées en parlant des thématiques qu'on aborde donc à chaque live. نقولكم نهاركم زين وملتقانا غدوة إن شاء الله. En attendant اللي نركح la chaîne YouTube نحط فيها les vidéos الأخرين et نترينا وحدي على الفيديو à partir du PC من الفيسبوك والا من يوتيوب وعلى ستريمينغ والفازات حاسيلو توا اسامي قاعد نسمع فيهم كنت نسمعهم كهو توا باش نولي نطبقهم
Merci d'avoir été là depuis le début du confinement. Aujourd'hui particulièrement avec le souci technique que j'ai eu. Je vous dis bonne journée, je vous aime et à demain, Inch'Allah. Bye bye.